गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान को नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे सुस्थ थिबे माँ को कृपा आम मैंने भी सब भले अच्छे आज तो शनिवार ब्लॉग टे आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मोर सब दिन पर से गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल रे नुआ अछंदी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक तो फॉलो करंतु वीडियो गुड को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिके निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे जहाँफल मैं आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार राति काली अटा चकुड़ी करी तो गाई आ कुकुर करी राति तो गाई मिल जाता गाई को दे कुकुर रखी एवं कुकुर मान खाया दे दूसरी ता भर गोटे कुकुर खाइला गोटे कुकुर खाइलानी कुकुर को खाया देके आसिक चा बसई देती चाटा भी हो गला सारा मोर पूरा गाधे पधे रेडी एंकर तो आज जनरल शिफ्ट ड्यूटी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गाधे पदे रेडी चा पियो भाई 7टा बाजिनी 6:45 ड्यूटी जी 8:30 कि गाधे पाधे सारे पूरा पूजा तुम पूजा करदेव कि भल ये करियो पानी टिके दिया ना शोष होतला पानी पी नथला अंदर ना पीथिले सकाळ पीथिले अंदर न्या मो मुंडटा कहीं रुग रुग हो बिंधु तुम मैंने एसी फैन 2टा चलदेव पूरा तमर तो किसी होनी से तो आराम से तो मुह घोड़ी फोड़ी शोई पड़ी कि मुझे शोई पारनी जोर शोष लगुला गाधे पड़े भी बेस शोष लगे जे मत गाधे आगुरी शोष लगे गाधे सारा पर भी शोष लगे ठीक अच्छे अमृत ना सब नेल तो टिफिन फिफिन सब लंच में आसब हाँ चाबी दौर चाबी एबटू केते खरा है हाँ बा आराम से जीव टे पहुँची फोन करदेव लंच पे आसब है सब मन कर तो भूलिल जानी पुणी भूलिल गोटे पर गोटे जिनस भूल था है हाँ सब मन कर दौथि स्कूल छुआ तो छोट पिला सब भूल जाऊे पुणी कौन है सी तो ड्यूटी बाहरी गले मु तो चा पी नी मो चाटा भी गरम कर नहीं आसली कंडे बोलते क्षीर गरम कर क्षीर ना बाबा गोटे मिनिट बेसी गरम हो देनी 40 सेकेंड बंद कर देबो 40 सेकेंड 40 सेकेंड कहली हां तो गोटे मिनिट देछि माने 20 सेकेंड थिबो हां 20 सेकेंड पूरा तो बंद कंढेटी ब्रेकफास्ट करछि कंढे ब्रेकफास्ट अच्छे अटा चकुड़ी और क्षीर अटा चकुड़ी काली राति करथिले रही जाइछि सेटा से गरम कर नहीं आसला से खाइब मुझे मोर चा पीबी चीनी पकई क्षीर ना तो कहीं से चीनी मीठा अच्छी चकुड़ी कौन कर पुआ तार खाई उठिले मुझे चा पीक आसली सी खाई उठिला कि मो चा पिया सर नाला ये चा पीला टाइम मुझे 2-4 मिनट बसी जाए पूरा से टाइम आराम कला भाया आराम कर दिए जीवी सी तो पूजा कर दे जाइए मुझे खाली गाधे चौरार पानी देवी और ठाकुर को मुंडिया मारे तापर जल्दी रोषे सारे पड़ो गोटे भितर कारण से गोटे बेले लंच में आसवे आगुरी जनरल शिफ्ट जो मैं 10-12 वर्ष कर कंटिन्यू से सब भोर रांधिकी दे दिए आसा पड़ेनि एवं 6-7 दिन है पुणी शिफ्ट चेंज हो जाए अभ्यास छाड़ी जाए तो रांधिकी देवाई अभ्यास पड़ा टाइम लगे से खाया को आसवे ये खाया को आसा कहले हैरान हवा पड़े घंटे भितर खाई जी माने 1-2टा भितर लंच आवर थाए ना तो कहली नुआ नुआ अभ्यास करा टाइम लगे अभ्यास हेल्ले पुणी से भोर रांधिकी देदेवी आ
समय तो 10:45 ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ପତ୍ର ତ ସବୁ କାଟି ସାରିଲିଣି। ପରିବାରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଛି, ଏପଟେ କଲରା ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଛି। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲର ଝୋଳ କରିବି, କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିବି, ଆଉ ହବ ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ି ଚିରିବି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି ବାଟିଛି। ଭାତଟା ବି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଭାତ। ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗାଳି ଦେବି। ଏସବୁ କାମ ଭିତରେ ଗାଧେଇକି ଆଉ ଲୁଗା ଶୁଖେଇନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲି, ଆସିକି ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲି। ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଲୁଗାଟା ପଛରେ ଶୁଖେଇଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଶୁଖିବା ଡେରି ନୁହଁ। ଭାବିଛି ଆଳୁଟା ସିଝେଇକି ତରକାରୀ କରିବି। ସିଝେଇକି ତରକାରୀ କଲେ ତରକାରୀଟା ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସିଝା ଆଳୁରେ ତରକାରୀ କଲେ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। କଲରା ଭଜାଟା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କରେଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ସୋରିଷ ଦେଇଦେବି। ସୋରିଷ ତ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ପରିବା ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ। ଭଜାରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦେଇନି, ଅଧା ଅଧି ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେବି। କଲରା ଭଜାରେ ପିଆଜ ପଛରେ ଦେଲେ ଭଜାଟା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଭଜା ତ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ 70% ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପିଆଜ କାଟି ରଖିଛି, ଦେଇଦେବି। ମୋତେ ଲାଗେ ନା କଲରା ଭଜା ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜାରେ ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗେ। ସେ ଯେତେ ଦେଉଥିଲେ ବି ତେଲ, ଭଜା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପିଇ ଯାଏ। କଲରା ଭଜା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛି, ତା ଭିତରେ ଆଳୁଟା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ତ ଭାଜି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ତ ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମସଲା ବାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମସଲାରେ ତ ସବୁ କ'ଣ ବାଟିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି, ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗିବ। ତରକାରୀଟା ମୁଁ ପଛ ବଗରା କରିବି କହିକି ଏବେ ପିଆଜ କି ରସୁଣ କିଛି ଦେଲିନି। ମସଲା କଷିବାର ତ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ବି ଏତେ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଖରାକୁ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ଖଟା ଖଟା ତରକାରୀ କଲେ ହିଁ ମୁଠେ ଖାଇ ହେବ। ଏମିତି ତରକାରୀ କଲେ ମୁଠେ ଖାଇ ହେବ, ନହେଲେ ପଖାଳ କଲେ ଖାଇ ହେବ। ଶୀତ ଦିନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ବାଢ଼ନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁରେ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନେ ଖାଲି ଜଳା ପୋଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମସଲା ଦେହରେ ତ ଟମାଟର ପକାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଟମାଟରଟା ସିଝିବା ଭିତରେ 2ଟା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଯିବି ତରକାରୀ ବଘାରିବା ପାଇଁ। ଟମାଟର ଗୁଡ଼ା ତ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ କଷିକି ପାଣି ଦେଇଦେବି ତରକାରୀ। ଆଳୁକୁ ବି କଷିବାରେ ଏଠି 1-2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଳୁ ତ ସିଝିକି ଅଛି, ଖାଲି ଫୁଟିଲେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ବଘାରିବି ଆଉ। ତରକାରୀରେ ତ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛୁ ଖାଲି। ତରକାରୀଟା ତ ତାର ଫୁଟୁଛି, ତା ଭିତରେ ବଢ଼ି 2ଟା ଭାଜି ଦିଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବ। ତରକାରୀ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲେ ତରକାରୀକୁ ବଘାରିବି। ଏବେ ତରକାରୀଟା ବଘାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଦେଲି, 2-4ଟା ସୋରିଷ। ଖଟା ତରକାରୀ ମାନେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ଫୁଟେଇଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ ବି। ରସୁଣ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୋରିଷ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖି ଦେଇଦେବି। ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବି।
ଛୁଙ୍କ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଦେବି। ଉପରୁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स, भेंडी आलू आंबलर तरकारी तो रेडी हो गला। अब धनिया पत्र काटिक रखी देदेवी। ये गरम को सब पत्र गुड़ा पाची भी जाऊँ। तरकारी 2टा बड़ी पकईले भल होता किंतु बड़ी पकईले तरकारी कंढे खाइबनी। बड़ी चूरा खाइबा बड़ी नॉर्मी बड़ी भजा खाइब बड़ी चूरा खाइब कि तरकारी पत्र पकईले खाइबनी नॉर्मी जीव तब। हाँ है खाइब के बाबा तो 5-10 मिनट आसी जाए बड़ीटा चोरी दिए ता भितर जाए 1:05 होगलानी से आस बड़ीटा चोरी दिए। ये तो लेट कल आसियाको एते लेट कल आसियाको खरा होची तो भयंकर। गाड़ी कोड रखला छाई रे जल्दी हाथ गोड़ धोई दियो मम्मी खाया को गाड़ी तांकर बेल होगलानी कह मुझे बाढ़ी देदेले से बापू को खाई भी बसीगले। लंच रे आज हमर कोन कोन है कहि दउछि। भेंडी आलू झोल तो एक्सीलेंट है मु कहि दउछि। भात भेंडी आलू आंबल झोल बड़ी चूरा कलरा भजा एथरु मो कंढे गोटे जिनस खाइबनी कलरा भजा खाइबनी किंतु भेंडी झोल ताको पसंद एंती खट्टा खट्टा कला केन लागुछि बाबू। मो फेवरेट आइटम था सर बड़ी चूराटा बढ़िया है। मु चेष्टा करी सकाल रांधिक दे देवा कारण आसिक हैरान हम आसिया मैंने समय पूरा टाइट मैंने खाई फटफट जावाई हैरान हम नाई कि पूरा गरम अच्छी जिते जल्दी रांधिले भी से गरम रहिबो कहीं गरम दिन ना शीत दिन होता तो रांधिकी रखु रखु ठंडा हो जाता नाई कि मु कहिबारु से पिला पानी रखिला किंतु निजे पी दउछि आगे मन को टे पानी रखीदे कहले हम 2टा बोतल बाबा बोधे देखी ना मुश्किल रे भरे के रखचे एक तो केते कष्ट काम करूसी पूरा मुश्किल रे से भी रिकॉल कला को माने थरे करे रखुनी बारंबार कहला परे से पानी रखुची रखिनी ना। ताले तमन को तरकारी पत्र सब एक्सीलेंट एक्सीलेंट मते तो कला बेलू पूरा तो से फर्स्ट टाइम जेतले करलो ई नवरात्रि रे हां तुमको तो सेबटू इच्छा अछि मते नवरात्रि जो चलथिले मन पई भेंडी आलू आंबल झोल करथिले मते सेबेटू इच्छा हिची खाया पई सेति पई आज कली नले आज पखाळ करथांदी कारण पूरा उपास उपास रे गलानी आज जानो मु खाइबी प्याज रसुन किंतु आज पखाळ खाइथिले भल होइथांदा किंतु भेंडी आलू झोल खाया चक्कर में पखाळ करलिनी बढ़िया है तो किंतु घरे रहिले कोन आराम से शांति रे खाइ थांदे पुणी सांग सांग दौड़ी के जीव कलर भजा भल है आलू आलू बाछी खाउनु नहले खा देह पे भल कलर देह पे बहुत किछि भल हम खाउ किंतु नेबे कोन कहलो आराम से खाइ के रेस्ट करथांदे दौड़ी दौड़ी के जीव पुणी खरार काम करियो गाड़ी अंडर बा दौड़ी दौड़ी जीवे कहले बोल के से कुछ गाड़ी जीवे दौड़ी कोन जीवे सेटा ही भाबलो खरार जे काम करिया केते कष्ट तू घरे रहू तते कष्ट हो जाउची मुझे तो कोचिंग जाऊ जे खरा रे हेले भी बाबा तुम तो जाके कोन एसी रूम रे पढ़िबू बाबा जे खरार काम करिवे तो एठु दी खरार जीवो एसी रे जीवो एसी रे रहिबू बाबा खरार जाके काम करिवे जेकी किछि डिफरेंस टिके बेसी नहीं तो कष्ट बाबा कष्ट केमती लगुच खाई सारिकी जोता पिंधिया हाँ मजा लगुच हाँ सेना विरक्त लगे
ସେ ସେଫ୍ଟି ବୁଟ୍ ତ ପୁରା କେତେ କେତେ ଓଜନ ଥିବ ନା? ହଁ ରେଡି ମୁଁ ରେଡି। ଆରାମ ସେ ଯିବ, ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେବ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ତାର ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବି। ମୁଣ୍ଡଟା ବି କାହିଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଧିକ୍ 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 ହେଉଛି। ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁନି କିନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ପୁରା ବିନ୍ଧୁଛି। ବାହ ବାହ ବାହ, ବାବା ପୁରା ଖରାରେ ଗଲେ, ତୁ ଆରାମସେ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ଆରାମସେ ଘୋଡ଼େ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର, ମୁଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିବି, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଖାଇବି 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିବି ଗରମରେ ନା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ଏକଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ସେମିତି ବି କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନଥିଲି। ରୋଷେଇ ଚକ୍କରରେ ଡେରି ହେଇଯିବ କହିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଲାଗିଗଲି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ସେବେଠୁ ମନ କଲେଣି ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ ଖାଇବି କହିକି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଖଟାଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତରକାରୀଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ରାଗ ଖଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଥିବା ତରକାରୀ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ଖଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରାଦିନକୁ ଏ ତରକାରୀ ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ସମୟ 4:20 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗଛ ସବୁରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ଯିବି, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ବାସନ ମାଜିବି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।